अमेरिका मध्ये युनायटेड स्टेट हदी एरिया मानी यूएन सिक्युरिटी काउन्सिल मध्ये बड़ा बड़ा जनरल कल होता हो दे दुनिया टॉप लेवलर मानुष कल जायरियम मध्ये बगवास करो दे इंदिला हो दुन जागा मध्ये आरा कोमर हुआ गिये रिविजिटुन स्कॉलरशिप ले रे इबारियो अरे इनवाइट गजे गैस इसे पे बैठ गिये बादी बार होता हुई बल्ला चांस दिए स्पीच दी बल्ला इबे होता बत्तरा हो ये रे यूएन और बुतरो गोली रे यूएन सिक्युरिटी काउन्सिल होते हैं नम्मद गोली रे यूएन सिक्युरिटी जनरल कल जागा यानो गोली रे दुनियार हालत रे मंचुरे जानी भेजे जानी फारी रे इबे तो नेली रे आजिया गबोयान गुजे मानी कमल्ला होता दिफाड़ा ये दिरिया तेरी बे होत दे बयान कलिन होता बेशी कीमती होता दुनिया मध्ये यूएन सिक्युरिटी काउन्सिल हक लो दिने भारे अमेरिका हक लो दिने भारे दुनियार डॉट देशकले हक लो दिने भारे जार हक तात्तु लोआ भरे जार हाम तात्तु गरा भरे जार बात तात्तु हावरे यानर माने होते कोई भी नेलियोर एकन कोमल्ला इंदिरा कन स्ट्रांग एकन मैसेज दिबड़े ये जानतु आरआर कोमर होदुन बुझे दे माने शास दे निने तरातर बुझे देबे न बुझे दे होदुन माने शास दे निने तो बेशी मुश्किल बेशी प्रॉब्लम आय फुआइबार वीडियो रे बेशी हाईलाइट करे केलां खले फुआइबार गो सलासल देखियो रे फुआइबार गो हालत रे देखियो रे आय बुझे जिदे फुआइबा उतारा दुल नबो लाल कुत्ता शियाल दुल नबो लाल कुत्ता शियाल हले टोंकिंग कुत्ता नैसलिंग कुत्ता एंदिला रेजाउद्दीन कुत्ता एंदिला दोरो आरो जीन आसिरे शुएमंग कुत्ता नुसलाम कुत्ता बाद एंदिला आरो हजारों कुत्ता कलासे कोमल्ला हम गुरु बोले 42 बছর जाया गुरु रे हनोदिन यूनाइटेड नेशन मध्ये जाय रे यूएन सिक्युरिटी काउन्सिल मा हनोदिन तारा माइदरी रे एंगरी रे स्पीच दिना भारे केलां गले तारार वकात नाई तारातुन जिन दुफाट्टा सकल आसे तारार शहरा दियान आसे इन दुनिया जानी फेजे ताजे आरार कोमर ग यूथ गुरा हुआ जायरे यूनाइटेड नेशन मध्ये गोलियोरे यूनाइटेड नेशनर हकीकत रे जानी फेजे जानी फारियोरे कोमर मन तो फटाफट आयर हदे ओ भाई आन तुम्हारा हक तुम्हारा तुम्हारी और लो फुरिबो मेसेज यान दिए हाथियार और ग्रुप सारा हनोदिन हक लइने भारिबा तुम्हारा हाथियार और ग्रुप है तुम्हारा रे जदि और गलती गजे दई ताकिले हसुरी गजे दई ताकिले एंदिला हनक्कान बुल गजे दई ताकिले हाथियार और ग्रुप इन दिनरे जेदिन आरा कानून बनायुम ठोंकिन तारा बनाबो तो न शुएमंग तारा बनाबो तो न नेसलिंग कुत्ता तारा बनाबो तो न रेजाउद्दीन कुत्ता तारा बनाबो तो न आरआर कोमर यूथ कले बनाबो दे कानून आरआर कोमर यूथ कले बनाबो दे देश आरआर कोमर यूथ कले बनाबो दे लॉ आरआर कोमर यूथ कले बनाबो दे कोमर मुस्तकबिल कोमर ला फ्यूचर कोमर रास्ता आरआर कोमर यूथ कले गरिबो दे एंदिला यूथ कले हदे यूथ तो गई यूथ हदे जदुन এখন दुनिया में रोहिंग्या सिम बेगुन तोनरा टॉप लेवल रे गई यूथ हदे तुम्हारा हक तुम्हारा तुम मारियो लो हरिबो मजबूत गिरे रे हतायान होए ते हतायान रे बहुत बायंदे आरआर कोमर एक्टिविस्ट क्लासे इने हतायान रे वाश गिरे राजो तारा तो होतन होनक कानिला रेस्पॉन्स दिए दे इंदिला होनक्कन केसु दिए दे दहाना होजा ता आशा करी बेशी एकन फायदा ये आरआर कोमर हुआ गए जायरे गर बुतरे गली एकन गर मुरा बुतरे घरे आनर बुतरे हनिके जाने भाइतु बादशार घर सोनार घर आसिमी मादे गुरा हुआ गिये गुरा हुए जायरे बादशार सोनार घरे आनर मादे जत्ता मादे गली भाइजे गली रे लाबुतरे की आसे की ना इन सोके देखे ते तु नमा जायरे हदे ओ भाई आइन कोमर मन तो जायरे जातर मन तो आयरे हदे नसलर मन तो आयरे हदे तुम्हारा सोनार गने आनन न जाया एडी केसु ना इन बेकार इन नाले मोले गरी रे तुम्हारा रे बेकूफ बना दे एन हदे सेम टू सेम एंदिला ये होये दिया आशा करी हमारा बुझी हारिबा इन बेशी कीमती होता
তে এন্দিলা হদুন কিমতি হতা আর কোমরে হয়ে গে দিয়া আর কমে আইজো বুঝি পারলা নসাদ দিয়া আর কোমরে টঙ্কিং কুত্তা তারা নেসেলিং কুত্তা তারা রেজাউদ্দিন কুত্তা তারা বুঝি পারলা নসাদ দিন মোর কি আর আমাদের রেজাউদ্দিনের তো বুঝ আসছে দেমাক মধ্যে আসছে হারি না ভরের রেজাউদ্দিন গো আর গো ভিডিও বানাই লিবা মা হয়ে দেবো না মাতিয়া ধরে তো গুরু করে তোমার আক্কা কি করো ইন্দিরা বুড়ো আরানো হয়ে রেসপেক্ট করো একটা হতা হইল শায়দ আস্তে আস্তে আর কমর জিন বড় ওটা কুত্তা কল্লা আমার শিয়ালোর ভাই আছে ইতারা বুঝি আইবু তা হইতে চাই দি আর কমর যেদুন মানুষ আছো ই নতুন আর হক দেন গড়ানো ঘুরিব আর কম যদি ওরে পুরা দুনিয়া মাঝ যদি গইজা গয়াং হলে গো ফাট বানা ঘুরিও দে রেজাউদ্দিন কুত্তা তারা আল্লাহ তারা দুমরি দাঁড়ি ভারবান টঙ্কি কুত্তা তারা আল্লাহ নেসেলিং কুত্তা তারা আল্লাহ ফাটি বা বানা ঘুরিব দে হি বা পলিটিক্যাল ফাট জিও পলিটিক খেলাবো দে দুনিয়া লইরে গেম খেলাবো দে গুঁড়া রোহিঙ্গা তো গো ফাট রিফুজির ক্যাম্পত সারা দুনিয়া মাঝ জেরে জেরে আসিম বেগো মিলে রোগ ফাট হেরে বুতো তো বানাইবো তো গো ইনসান জিবাইয়ে লিড করিব ইয়ার বাদে নিজত্ব আরো ৫০০ লিডার তাউরিব হাই ক্লাসর ৫০ একজন মানুষ উড়িব ইয়ার বাদে ফিসত পুরা গম তা উড়িব ইয়ার বাদে আর ডর হাতিয়ার গ্রুপ উড়িব ২০-৫০ হাজার ৬০,০০০ ফোর্স লইয়ারে ১,০০,০০০ ফোর্স লইয়ারে এড্ডা হতুন হাতিয়ার দইজে গ্রুপ আর এড্ডা হতো পলিটিক্যাল গ্রুপ দুনিয়া মাঝ এতমাদে লবি করিব হাম করিব আর কানার জবিন মাঝে তোমাদের হাম করিব হেতু মাদে অটোমেটিকলি আর হক আরে দিবে গাই মুজে মুজে রে তো দিলাই মতর দুনিয়া মা হদিন দিন সিয়াসত করে দেবাই না আর কমর ইতারা দুনিয়া মাদার রোহিঙ্গার নাম লইলে রে ব্রডকাস্ট করি না পারিব হেতল্লা টুইঙ্কিং কুত্তা তারা রেজাউদ্দিন কুত্তা তারা নেসেলিং কুত্তা তারা শুয়েমান কুত্তা তারা ইতারা অজ্ঞ নদ দে ইয়াং গলে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে গিয়ে দেখে দিন তারা বেয়া আগুন কুত্তা মিলিয়ে রে অজ্ঞ টিম বানাইও রে কমর মন তো একখান মেসেজ দিবে মগর ন দে কমর মন তো আরা একখান মকসদ আসছি দে আরা বাইন বগুলুন আরা যেন দিলা সল্লু কগি গেন দিলা তোমারা পুরা দুনিয়ার রোহিঙ্গা সল্লু খুঁজো গই হজ্জাফাজাত নগরিও আরা বুটিয়ানোরে ঠেলে লই যাই বেগুলুনে আর কানার জবিনের বুটিয়ানোরে ইয়ানোরে আরা আজাদ ঘুরিলিউম আজাদ ঘুরিউম হেন হয়ে রে আতিয়ার দো গ্রুপ বেগুন তোমারাই মিলি জগই তোমারা দো বেগুন মিলিও রে আরা বেগুন দুনি ভাই যেতো ভাই আছে তো ভাই মিলিও রে আরা দেশের হক কান লই কোশিশ করিও রে ন হ ইয়ানোর মানে কি এ রেজাউদ্দিন কুত্তা তারার টঙ্কিং কুত্তা তারার নেসেলিং কুত্তা তারার শুয়েমিং কুত্তা তারার আরে যত দলিয়া কুত্তা আছে ইনর কি মরে যাইব বাত মরে যাইব ইন্দিনের বেড়ি ফুয়েন্দরে হাবাদ দে রোহিঙ্গার কমরে দাহাই দাহাই দুনিয়ার তুন পয়সা হরি লদ্দে ইন আর না পাইব আর পিলিং এর টিকেট নদিব দুনিয়ায় আইও আরে ডগাই গাল মারি বললা মিটিং করি বললা টিভি মা ইন্টারভিউ দি বললা গঠিয়া নদিব ওগো ইন্টারভিউ দিলে দাঁড়িয়ে ঠিয়া দে মা না হনে ইন্টারভিউ নল তেতলা মধ্যে ভাই এনে অল বুঝিবার চেষ্টা করি ভাই ইন এদুন ডেঞ্জারাস করে হতা হয়ে দিই আমার মানে আছে মানি সারা ইনলা হতা ইন নহই